आ गए 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 हमज़दों को हंसाने हमज़दों को हंसाने कुफ्र और ज़ुल्मत मिटाने गमज़दों को हंसाने कुफ्र और ज़ुल्मत मिटाने कुफ्र और ज़ुल्मत मिटाने गमज़दों को हंसाने मेरे शम्सो दोहा आ गए नारे तकबीर मेरा बुलंद आवाज़ से बोले नारे रिसालत नारे गौसियत ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला क़द्रा जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर आ गए मेरे शम्सो दोहा आ गए। अब एक शेर पढ़ता हूँ जिन जिन के घरों में बेटियां हैं, एक शेर पढ़ता हूँ 1400 साल पहले की तारीख उठा के देखें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिए जरा बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ लोग गुमराह थे कुफ्र का दौर था, लोग गुमराह थे कुफ्र का हर तरफ जालिमों का बड़ा शोर था, लोग गुमराह थे कुफ्र का दौर था, हर तरफ जालिमों का बड़ा शोर था। तो बेटियां दफन होती थी जिंदा, आदमी बन गया था दरिंदा, बेटियां दफन होती थी जिंदा, आदमी बन गया था दरिंदा। तो जग में रहमत लुटाने बेटियों को बचाने, जग में रहमत लुटाने बेटियों को बचाने, देखिए मुस्तफा आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला क़द्रा सरज़मीन शहदोरा नारे तकबीर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बेटियां दफन होती थी जिंदा, आदमी बन गया था दरिंदा। तो जग में रहमत लुटाने बेटियों को बचाने, बेटियों को बचाने जग में रहमत लुटाने आ गए। देखिए मुस्तफा आ गए भाई जिंदाबाद। मेरे साथ मिलके पढ़िए, देखिए मुस्तफा आ गए। थोड़ा सा माहौल बन जाएगा इंशाल्लाह, बहुत लुत्फ आएगा। देखिए मुस्तफा आ गए सबकी आवाज आना चाहिए। देखिए मुस्तफा आ गए देखिए मुस्तफा आ गए। एक शेर गौसे आदम की शान में पढ़ता हूँ। मैं आपको सफर करा रहा हूँ, सारी जगहों के सफर करा रहा हूँ। तैयार हैं सफर करने के लिए? सब तैयार हैं? पैसे हैं सफर करने के लिए? अच्छा माशाल्लाह, मैं कराता हूँ सफर। अभी मैंने मक्का शरीफ का सफर कराया, अब बगदाद शरीफ का सफर करते हैं। जरा हाथों को उठा के कहते हैं या गौसे आजम, या गौसे आज़म। क्या बयां मैं करूं मर्तबा गौस का, क्या बयां मैं करूं मर्तबा गौस का। खुतबा पढ़ते हैं सब औलिया गौस का, खुतबा पढ़ते हैं सब औलिया गौस का। तो दीन हक का वो सच्चा मुहाफिज जो शिकम में हुआ माँ के हाफिज, दीन हक का वो सच्चा मुहाफिज जो शिकम में हुआ माँ के हाफिज। वो है पीरों के पीर बन के रोशन ज़मीन, वो है पीरों के पीर बन
کے روشن ضمیر میرے غوث الورا آ گئے ہاں ہاں واہ 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 بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ہاشم بھائی زندہ باد زندہ ایسا باد دیوانہ نہیں ہے جو مجمع سے کھڑا ہو کے نعرہ لگا سکے ذرا ایک دیوانہ مجمع میں سے کھڑا ہو کے نعرہ لگا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر رسول اللہ بلند آواز سے جواب دیں یا غوث تاج الشریعہ تاج اعلیٰ حضرت اعلیٰ ہیلو 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 ذرا بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ اب سفر کرتے ہیں اجمیر شریف کی طرف کریں تیار ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس میں سرور ہوا خواجہ خواجگاں اس میں سرور ہوا خواجہ خواجگاں دین حق کے لیے آئے ہندوستان اس میں سرور ہوا خواجہ خواجگاں دین حق کے لیے آئے ہندوستان پھول بھٹکوں کو رستہ دکھانے کافروں کو مسلمان بنانے پھول بھٹکوں کو رستہ دکھانے کافروں کو مسلمان بنانے مچ گئی کھلبلی آئے ہلدل بلی مچ گئی کھلبلی آئے ہلدل بلی میرے خواجہ پیا آ گئے زندہ باد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی سرزمین شہدورہ سرزمین شہدورہ بھائی زندہ باد ہم مشرکوں کو مسلمان بنانے پھول بھٹکوں کو رستہ دکھانے مچ گئی کھلبلی آئے ہندل بلی میرے خواجہ پیا آ گئے خواجہ پیا آ گئے ہاشم بھائی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اب سفر کرتے ہیں بریلی شریف کی طرف تیار ہیں اب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جتنے سنی بیٹھے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اس شعر کو سننے کے بعد کوئی نہ کوئی دیوانہ نعرہ ضرور لگائے گا ٹھیک ہے ایک شعر پڑھتا ہوں ذرا محبتوں سے کہہ دیں یا رسول اللہ ہاں شرک و بدعت کا جالا بچھایا گیا شرک و بدعت کا جالا بچھایا گیا بھول بھالوں کو اس میں پھنسایا گیا شرک و بدعت کا جالا بچھایا گیا بھول بھالوں کو اس میں پھنسایا گیا تو علم و عرفان کا دریا بہا کر رب نے بھیجا رضا کو یہاں پر علم و عرفان کا دریا بہا کر رب نے بھیجا رضا کو یہاں پر نجدیت کو مٹانے سنیوں کو بچانے سنیوں کو بچانے سنیوں کو بچانے کو مٹانے میرے احمد رضا آ گئے جواب دیں جواب دیں یا رسول اللہ زندہ باد یا رسول واہ واہ کیا بات ہے ہاں علم و عرفان کا دریا بہا گئے رب نے بھیجا رضا کو یہاں پر نجدیوں کو مٹانے سنیوں کو بچانے نجدیوں کو مٹانے سنیوں کو بچانے
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत नारे तकबीर वाह वाह बरेली शरीफ का सफर किया ना, दरगाह शरीफ पे पहुंच गए, सब पहुंच गए। वहीं दरगाह शरीफ में सरकार आला हज़रत के बराबर में जलवा कर रहे हैं, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, और वहीं से थोड़ी दूर बाहर निकल के हुजूर सरकार ताजुल शरिया जलवा फगल है। अब एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कर लीजिए जरा, सब लोग कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और आप हजरात भी कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल, एक मतलब पूरा मजमा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आ गए मेरे अहमद रज़ा, आ गए लुटेरे लूट लेते दीन को दिल के उजाले में, बरेली में इमाम अहमद रज़ा पैदा नहीं होते, मेरे अहमद रज़ा आ गए। आला हज़रत की रहलत का छाया था गम, आला हज़रत की रहलत का छाया था गम, आला हज़रत की रहलत का छाया था गम, कब्र वालिद पे हामिद थे बा चश्म नम, आला हज़रत की रहलत का छाया था गम, कब्र वालिद पे हामिद थे बा चश्म नम, कह रहे थे कि अब कैसे होगा दीन का काम कैसे चलेगा, तो गौस का एक सिपाही नजदियों की तबाही, गौस का एक सिपाही नजदियों की तबाही, मेरे अख्तर रज़ा आ गए, 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 वाह वाह, मेरे अहमद रज़ा आ गए। हाँ बेटियां दफन होती थी जिंदा, आदमी बन गया था दरिंदा, तो जग में रहमत लुटाए बेटियों को बचाने, बेटियों को बचाने, जग में रहमत लुटाने, मेरे देखिए मुस्तफा आ गए, देखिए मुस्तफा। बहुत अच्छा बन रहा है आशिम भाई, जिंदाबाद। एक मतला और दो अशार में पढ़ता हूँ सरदार इमाम हुसैन की शान में।